हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1.35 का इजाफा, 248 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में ₹3.85 का इजाफा, 255 रुपये 14 पैसे मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में ₹2.61 की कमी। मिट्टी का तेल फी लीटर ₹1.48 सस्ता हो गया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे ही हो गया। एलपीजी भी महंगी हो गई। एलपीजी की कीमत में ₹2.88 का इजाफा। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर ₹34.09 महंगा। नई कीमत ₹2,999.47 मुकर्रर। ओकरा ने नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर के हमरा कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर ने मुलाकात के बाद एक ही गाड़ी में कतर म्यूजियम तक सफ़र किया। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। दोनों रहनुमाओं के माबैन गैर रवायती गर्मजोशी देखने में आई। अमीर कतर और उनकी हमशीरा और कतर म्यूजियम के चेयरपर्सन ने वज़ीर-ए-आज़म को फन पारे दिखाए। नुमाइश के मुंतज़मीन और पाकिस्तानी फनकारों से तारुफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर और उनकी हमशीरा का मंजर आर्ट गैलरी के इनेकाद और पाकिस्तानी फनकारों की पजीराई पर शुक्रिया अदा किया। कहा, नुमाइश का इनेकाद पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। मंजर आर्ट गैलरी का क़याम कतर और पाकिस्तान के दरमियान समाजी और भाईचारे के मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करता है। नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, कतर की क़यादत के दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के अज़्म को सराहते हैं। कतर में मुक़ीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान 5000 साल कदीम तहज़ीबी विरसा रखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन अब्दुल सानी से मुलाकात। पाक कतर ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए ताउन पर गौर। मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाक़ाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत करने के अज़्म का अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में कतरी हममंसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात खुसूसन तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर में मौजूद पाकिस्तानियों की मेज़बानी करने पर कतर का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तानी दोनों ममालिक के तरक्की में पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं का चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा तनाज़ा पर कतर के उसूली मौक़िफ़ को भी सराहा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए अज़्म का इज़हार। पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। अमरीकी कांग्रेस अरकान के ख़त को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। ख़त मुल्क और इत्तेहादी अरकान की जानिब से लिखा गया। बानी पीटीआई के मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं। किसी मुल्क को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरमाना धमकियाँ मुतारिफ कराईं। बानी पीटीआई ने इंतशारी सियासत से मुल्क को मफलूज किया। ख़त का मतलब साजिश की जा रही थी पंजाब के अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कराने की, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो। अब वो ये नहीं कह सकते कि उनको कभी हुकूमत नहीं मिली। हुकूमत में आए, कारकर्दगी सिफर। हमारे जो मुखालिफिन हैं अब वो ये बातें करने लग गए हैं कि ये पंजाब तरक्की कर रहा है, तो हमारे वज़ीर आला को देखो, वो सिर्फ ये जलसा कर लो, ये हमला कर दो। मेरे मुखालिफ की हेडलाइन क्या है? इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, ये जो चीफ़ जस्टिस है इसको नहीं मानते, ये तरमीम हम वापस कराएंगे। और जब मैं चीफ़ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी मैं उसमें दाखिल हुई, वही लोग सामने बैठे हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि मुखालिफ की हेडलाइन होती है चीफ जस्टिस को नहीं मानते। अगले दिन वो तकरीब हलबदारी में बैठे हुए थे। मुखालफिन अब बातें करने लग गए हैं कि पंजाब आगे बढ़ रहा है। वो बदतहजीबी करते हैं, कहते हैं कि मार दो जला दो। कारकर्दगी में मौसम नून का पलड़ा भारी था और रहेगा। काम करना मौसम नून के अलावा किसी को आता नहीं। मुखालफिन सिर्फ नकल कर सकते हैं। हमारे मुखालफिन हुकूमत में हों या बाहर, उनको फसाद की आदत है।
اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو حکومت نہیں ملی، بھائی چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اب تم نے اقتدار میں کبھی نہیں آنا۔ پنجاب میں کسانوں کے لیے 5000 سپر سیڈر کی تقسیم کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب کی ترقی کا راستہ کھیتوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ سموگ ایک اژدہا ہے جو سر اٹھاتا ہے، سموگ کا مسئلہ حل کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے، سپر سیڈر سے سموگ میں کمی آئے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پاؤں فریکچر ہو گیا، اسپتال سے گھر منتقل، مکمل آرام کا مشورہ۔ گزشتہ رات دبئی ایئرپورٹ پہنچنے پر جہاز سے اترتے ہوئے پاؤں فریکچر ہوا، ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد پلاسٹر لگا دیا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ، صدر زرداری کی خیریت دریافت کی، کہا صدر آصف علی زرداری کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کو۔ PIA کی نجکاری کے لیے 10 ارب روپے کی بولی موصول، نجکاری کمیشن نے 60% شیئرز کی خریداری کے لیے 10 ارب کی بولی مسترد کی۔ نجکاری کمیشن نے کم سے کم 85 ارب روپے کی بڈنگ مانگی ہے۔ کنسورشیم نے دوبارہ 10 ارب کی بولی لگائی۔ کنسورشیم حکام نے کہا کہ حکومت 10 ارب میں PIA شیئرز دینا چاہتی ہے تو خریدنے کو تیار ہے۔ حکومت اس قیمت پر شیئرز فروخت نہیں کرتی تو PIA کو خود چلائے۔ نجکاری کمیشن دوبارہ ملنے والی بولی کو وفاقی کابینہ میں رپورٹ کرے گی۔ کابینہ کمیٹی نجکاری نے PIA کی نجکاری کے لیے ریفرنس پرائس کی منظوری دی تھی۔ کمیٹی نے PIA کے 60% شیئر فروخت کرنے کی توثیق کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی PTI کو جیل مینول کے مطابق تمام سہولیات فراہم کرنے کا حکم۔ بانی PTI جیل مینول کے مطابق جس قسم کی سہولیات کے حقدار ہے فراہم کریں۔ جیل رولز میں جو سہولت موجود ہے وہ تمام بانی PTI کو فراہم کریں۔ عدالت کا حکم، بانی PTI کو جیل میں بہتر سہولیات فراہم کرنے کی نورین نیازی کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI کو اخبار فراہم کرنے کی ہدایت کر دی، اپنے لیے بلا وجہ پریشانی نہ بنائیں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو تنبیہ۔ شعیب شاہی نے کہا کہ بانی PTI کی بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات بھی نہیں کرائی جاتی، واٹس ایپ کال کی سہولت جیل مینول میں نہیں ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نڈیالہ جیل کا جواب، واٹس ایپ کال ہو یا جیسے بھی ہو آپ بات کرا دیے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کے ریمارکس۔ عدالتی احکامات کے باوجود بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں تھی کہ جیل حکام نے 3 گھنٹے انتظار کروایا۔ جیل حکام انڈر ٹیکنگ چاہتے ہیں کہ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے۔ بانی PTI کے سیل کی بجلی بند کی گئی، پانی بھی نہیں دیا جاتا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، شبلی فراز نے کہا کہ ہمیں کہا گیا کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی، حکومت کے ایسے حربوں سے سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ اسد کیسر بولے کہ ہم منتخب نمائندے ہیں، اپنی لیڈر سے سیاسی گفتگو ہی کریں گے۔ جیل حکام کو حکومت کا چمچہ نہیں بننا چاہیے۔ بانی PTI کے ساتھ سلوک قابل مذمت ہے، ہم حکمت عملی بنا رہے ہیں، پورے ملک میں باہر نکلیں گے، تحریک انصاف میں کوئی تقسیم نہیں، سب ساتھ کھڑے ہیں۔ زرتاج گل نے کہا کہ حکومت کی یہ حرکت انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اس ظلم اور جبر کا جواب دینا پڑے گا۔ سکھ یاتریوں کے لیے پاکستان آمد پر ویزے کی کوئی فیس نہیں ہوگی، 124 ممالک کے لیے ویزا فری کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ سے آئے سکھ یاتریوں کے 44 رکنی وفد کی ملاقات، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں مہمان بنایا، کہا کہ امریکہ، کینیڈا اور UK پاسپورٹ رکھنے والے سکھ کمیونٹی آن لائن فارم جمع کرائے، 30 منٹ میں ویزا حاصل کرے۔ سکھ یاتری پاکستان بھر میں مذہبی مقامات کی آزادی سے یاترا کر سکیں گے، جبکہ چیمپئنز ٹرافی میں پاک بھارت میچ دیکھنے آئے خصوصی کوٹا رکھ رہے ہیں۔ پاسپورٹ بنوانے کے خواہش مند شہریوں کے لیے خوشخبری، محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے شناختی کارڈ ایڈریس کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ اب شہری کسی بھی شہر سے پاسپورٹ بنوا سکیں گے۔ نئی پالیسی کے تحت شہریوں کو حدود کے دائرہ اختیار میں نرمی دی جائے گی۔ ایڈریس کی بنیاد پر پاسپورٹ بنانے کی سہولت سے انکار نہیں کیا جائے گا، فیصلہ شہریوں کے درپیش مشکلات کے پیش نظر کیا گیا۔ DG پاسپورٹ۔
आलूदगी का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियों को गिरा दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के तदारुक के लिए बड़ा हुक्म। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ एक्शन तेज करने की हिदायत। महकमा स्कूल से बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के लिए बसें देने की तफसीली रिपोर्ट तलब। सरगोदा में फैक्ट्रियों की आलूदगी को मॉनिटरिंग करने के लिए टीमें तश्कील। टोलिंगटन मार्केट से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट भी आइंदा समात में तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मरियम नवाज पंजाब के अवाम के लिए दिन रात काम कर रही हैं। एक साल में 80 मनसूबे शुरू किए, बहुत से मनसूबे मुकम्मल हो गए, कुछ जल्द तकमील को पहुंच जाएंगे। मुखालफिन का काम झूठ की सियासत करना है। गवर्नर पंजाब किसी वक्त शॉट मारते हैं लेकिन हम चुप कर जाते हैं। हम सियासी रवादारी पर यकीन रखते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने सहाफ़ियों की फलाह के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए। प्रेस क्लब में सोलर सिस्टम लगाना अच्छा फैसला है। खुशी है सहाफ़ियों के लिए अमली तौर पर इक़दाम किए जा रहे हैं। आज प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के लिए एफ ब्लॉक का लेटर लाइन। वज़ीर आला पंजाब ने रूडा के हवाले से कमेटी बनाई है। रूडा के 3200 प्लाट्स जल्द वज़ीर आला पंजाब खुद सहाफ़ियों को देंगे।